So, good morning guys. Nandun na kami. Ayun, ang bilis lumakad ng mga kasamahan ko guys. Sana all. Dami guys ng tao guys. Calling the attention of the school passengers, Mr. Aman Sadi. Once again, Mr. Aman Sadi. Mr. Orlando Aklan. Mr. Orlando Aklan. Homanin Sabdullah, if you're around. This is your final call to board the aircraft now through gate 114. All aboard, please. Bakit daw, Jack? Bakit daw? Ha? Bakit ka papasok doon mamaya pa? Ah, Tatawagin mo. okay. Bilis. Bilis ng aeroplano. Video tayo. Ayan. Ayun. Nakakaloka kayo. Ayun. Ang bilis nila lumupa. Bakit Ayun guys, ang mga kasamaan ko nakakaloka daw kami. Init. Punta sila doon. School passengers, if you are